Ingon pa ni Robert Kiyosaki na ay upat ka pamaagi na maka-income ka sa kalibutan, which is, ang tawag niya ani is cash flow quadrant. Usam ni siya. Una is empleyado. Kung ikaw nagatrabaho ka for your boss, you are an employee of that particular business. Kung unsay ingnon niya, dapat himuon mo kay kung dili, ma-fire ka, matanggal ka sa trabaho. Which means, kung matanggal ka sa trabaho, wala kay income madawat. No work, no pay. Usahay pa dyan, ang kapait sa empleyado, kung malate ka, bawasan ka sweldo, pero kung overtime ka gamay, dili ka bayaran. Ang ginabaligya dyan ni mo ana is your time, your effort, your energy, your skills. Pet sa 15, pet sa 30 na kayo madato sweldo gikan sa imong employer. By the way guys, empleyado ko for a total of 6 years and 7 months in 2 different companies. Pag once you become a valuable employee, like musaka na kag supervisor, mahimo na ka manager, mahimo na ka executive, to a point na mudako ang imong sweldo. Why? Because your responsibility is getting bigger. The second way is what we call self-employed, also known as specialist. Dili mosulod ang tubero, electrician, architect, engineer, video editor, graphic designer, copywriter, virtual assistant, blah blah blah. Ikaw mismo ang imuhang amo. Ang problem nito sa self-employed is usahay, you are your own boss, pero to a point na imuhang negosyo ang nagkulong sa imuha. Kintahay, nakitindahan. Dili nimo mabiyaan ang imong tindahan because hadlok ka na makawatan ka. Kung wala ka, dili wala kay halin. Pag inana gani, self-employed gihapon na. You have a small business, pero to a point na ikaw magod ang sistema. Pag once wala ka, walay pulos ang negosyo because you are the system. Sama lang sa surgeon, sama sa mga doctors. Ngano specialist man na sila? Because muadto ka sila ha, kay gusto nimo i-avail ang ilang specialty. Ang ikatulo is kaning gusto nato tanan, business. Na uban na mubiyahe sila, muadto sila abroad in order for them to save money, in order for them after 5 years, after 10 years, magkaroon sa kaugalingon ng negosyo. Uban mo ta sa, sir, unsay nindot na negosyo? Ang tubag na ko ana, tanan negosyo okay. Mag-agad na jud na siya sa negosyante. Kung hawd ka na negosyante and bagay sa imo ato negosyo nimong gisudlan, congratulations, you're going to make money out of it. Napansin ba nimo nga ano ang uban ng mga negosyante dili sila magsinabtanay, but they are both successful in their own field because lahi-lahi man silang style, lahi-lahi silang nature of business, lahi-lahi silang principles, but they are both successful. And lastly is dapat naa kay investment or ikaw investor ka. What do you think is the most important quadrant? The answer dyan ana is investor. Kung empleyado ka, kung na kay income, a portion of your income ibutang sa investment. Kung self-employed ka, a portion of your income ibutang sa investment. Kung negosyante ka, a portion of your income ibutang sa investment. Ano importante mo dyan na maging investor ta? Because for the sole purpose na ang ato ang income pwede mawala, atong expenses dili mawala. Maabot kang 65 anyos, mag-retire ka, ang imong income gikan sa pension, at least napakay income. Pero kabalo naman ta, ang atong income gikan sa pension basig padulong na sa maintenance. So dapat na atay kwarta na gamiton pangbayad sa itong mga expenses.